नमस्कार। आज सकाळर 10टी बड़ खबर उपरे नजर पकैबा। ओडिशा विधानसभार पूर्वतन बाचस्पति शरद करंक सोमवार अपराह्न परलोक घटी। 81 वर्ष बयसरे भुवनेश्वर एक घरोई हस्पिटाल रे मृत्युवरण करिसंती। एने तांको पुओ सुमनकर सूचना दैछंती। तांको वियोगरे विभिन्न महलरे शोकर छाया खेली जाइछि। से 1939 मसीहा सेप्टेम्बर 5 तारिख रे कटक जिलार चाईपालर अडम महेशपुर गाँव में जन्मग्रहण करथिले। विधानसभा बाचस्पति सह एकाधिक थर मंत्री थिले। अविभक्त कटक जिलार महांगा आसनरु से विधानसभा को 3 थर प्रतिनिधित्व करथिले। 1977 मसीह कटक लोकसभा आसन रे केंद्रमंत्री जानकी वल्लभ पट्टनायक को पराजित करी आलोड़न सृष्टि करथिले। अभिनेतारू नेता होइथिबा अनुभव महांती को घरे हिंसा मामला रे कटक एसडीजीएम कोर्ट नोटिस जारी करिसंती। निकट अतीत रे एही बीजेडी सांसद अनुभव को पत्नी तथा अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शिनी घरे हिंसा नहीं कोर्टकर द्वारस्थ होइथिले, जहार परवर्ती सुनानी आसंता नवेम्बर मास 12 तारिख करिबा पई कोर्ट धार्य करिसंती। सेहीपरि अनुभव मध्य छाड़पत्र पई गत जुलाई रे दिल्ली रो पटियाला कोर्टकर द्वारस्थ होइथिले, जहाकू आधार करी दिल्ली फैमिली कोर्ट मध्य हाजर हेबा पई वर्षा को समन करथिबा सूचना मिलिछि। बंगोपसागर रे सृष्टि होइतिबा लघुचाप डीप डिप्रेशन रे परिणत होइछि। यह संभाव्य बत्या ठारू आउ मात्र एक पाद दूर रहिछि बोली पाणीपाग विभाग कहिछि। एही डीप डिप्रेशन एबे घंटा प्रति मात्र 3 किलोमीटर बेगरे उत्तर और उत्तर पश्चिम दिगरे स्थलभाव अभिमुखे गति करुछि। पवनर बेग 55 रु 60 किलोमीटर रहिबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दियाଯାଇଛି। एहार प्रभाव रे ओडिशा दक्षिण उपकूल अंचल रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। विशेषकर मालकानगिरी, नवरंगपुर, रायगड़ा, गजपति, गंजाम, कंधमाल, पुरी, खोर्धा एवं जगतसिंहपुर विभिन्न अंचल रे वर्षार प्रकोप अधिक रहिबो। लघुचाप प्रभाव रे 13 तारिख पर्यंत समुद्र अशांत रहिबो। एही समय रे समुद्र भितर को मत्स्यजीवी को जीवाकू मना कराइछि। सेपटे राज्य रे वर्षार संभावना को दृष्टि रखी जिलापाल मानकू सतर्क रहिबाकू चिठी लिखिछंती। आर्थिक कार्यकलाप को प्रोत्साहित करने पई केंद्र सरकार एक बड़ घोषणा करिसेंती। राज्य मानक पई स्वतंत्र सुधमुक्त ऋण व्यवस्था घोषणा करिसेंती केंद्र सरकार। एही व्यवस्था रे राज्य मानकू 12,000 कोटी टंका 50 वर्ष पई बिना कोनोसी सुधरे ऋण जोगाई दिया जिवो बोली अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कहिसेंती। केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कहिसेंती जे 12,000 कोटी टंकारु उत्तर पूर्व राज्य को 16 कोटी एवं उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश को 900 कोटी टंका प्रदान करा जिवो। अवशिष्ट राज्य मान को 7,500 कोटी टंका प्रदान करा जिवो बोली से सूचना दैछंती। केंद्र सरकार को पक्षरु दिया जाइतिबा एही टंका को राज्य सरकार माने 2021 मसीहा मार्च मास 31 तारिख पूर्व शेष करबा को पड़िबो। एहा परे राज्य सरकार आगामी 50 वर्ष भितरे एही टंका केंद्र सरकार को बिना कोनोसी सुधरे फेराइबे। तिर्तुल विधानसभा उपनिर्वाचन पई बीजेपी पक्षरु प्रार्थी होइतिबा राजकिशोर बेहेरा गतकाली नामांकन पत्र दाखल करिसेंती। अतिरिक्त जिलापालक कार्यालय को जाई से नामांकन पत्र दाखल करथिले। एही अवसर रे जिला बीजेपी सभापति सत्यव्रत महापात्र उपस्थित थिले। कोविड कटकणा जोगु राजकिशोर निराडंबर भावे चाली चाली आसी प्रार्थीपत्र दाखल करथिले। अन्य कौनसी राजनीतिक दल प्रार्थी घोषणा करनथिबा बेले बीजेपी नामांकन पत्र दाखल करी ए क्षेत्र रे से आगरे रहिछि। बीजेडी सरकार को विफलता और तिर्तोल निर्वाचन मंडली रे थिबा विभिन्न प्रसंग को नहीं निर्वाचन लड़िबे बोली कहिसेंती बीजेपी प्रार्थी राजकिशोर बेहेरा। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे 44 गोटी पोलो लोकार्पण करिसेंती। एलएसी और एलएसी रे भारतर जवान मान पाखरे यह माध्यम रे शीघ्र सहायता अस्त्रशस्त्र पहुंची पारिबो। पोलगुड़िक सीमावर्ती राज्य लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं पंजाब रे रहिछि। पोलगुड़िक सीमा सड़क संगठन पक्षरु करा जायछि। हिमाचल प्रदेश रे दालचा रे थिबा पोल 350 मीटर लंबा रही। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण चीन सीमा को 22 पोल सीधा सड़क संजोग करुछि। भारतर आक्रमणात्मक पदक्षेप नहीं चीन एवं चिंतार पड़ी। ओजेईई आरंभ होइछि। यह अक्टोबर 19 तारिख पर्यंत चलिबो। प्रथम सिटिंग पूर्वाह्न 9 टारू आरंभ हो 11 टारे सरिबो। द्वितीय सिटिंग मध्याह्न 12:30 टारू
अपराह्न 2:30 एवं तृतीय सिटिंग अपराह्न 4टाରୁ सन्ध्या 6ଟା ଯାଏ ଚାଲିବ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବିହାରର 3ଟି ସହରରେ 5ଟି କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର 21ଟି ସହରରେ 54 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସର୍ବାଧିକ 79,788 ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। 2ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦରରୁ ସୌରଭ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଦିବଙ୍ଗତ ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନୂଆ ମୁହଁକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଏହି 2ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବର୍ଷର ଡିଇଏଲ୍ଇଡି ପରୀକ୍ଷାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କୋଭିଡ୍-19 ସଂକ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନରୁ ଦୂରରେ ରହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥିବାରୁ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ରହିବାର ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ଏହି ବର୍ଷର ଡିଇଏଲ୍ଇଡିର ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଆଇଇଟିର 5 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବେ, ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ସୁବିଧାରେ ଦେଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମତ ନିଆଯାଇ ସେହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ଶରତ କରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଶୋକବାର୍ତ୍ତାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ କରଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ରାଜନେତା ଓ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ସେ ଦକ୍ଷତାର ସହ ଗୃହ ପରିଚାଳନା କରି ଏକ ଉତ୍ତମ ସଂସଦୀୟ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଜ୍ଞତାର ପରାକାଷ୍ଠା ରଖିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ରାଜ୍ୟ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ହରାଇଲା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଶୋକବାର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗକୁ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରଲୋକଗତ ଆତ୍ମାର ସଦ୍କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଖବର ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଖବର ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ନମସ୍କାର।